सुबह से खोवाई में रास्ते के पास एक इंसान पड़ा हुआ था। स्थानीय व्यवसायी द्वारा पुलिस को खबर देने के 10 घंटे बाद भी पुलिस की कोई अता पता नहीं है। इसी बात का जाहिर किया खोवाई की व्यवसायियों ने। खोवाई सीएनजी स्टेशन के पास सुबह 7 बजे से एक बंदा पड़ा हुआ था। व्यवसायियों ने देखकर पहले दमकल विभाग में खबर देते हैं, पर वहाँ उनको कहा गया पुलिस को खबर देने के लिए और पुलिस को तब खबर दिया गया, पर पुलिस को 10 घंटे में 5 बार कॉल किया गया। इसके बावजूद पुलिस वहाँ पे नहीं पहुँची। व्यवसायी वर्ग बताते हैं कि रास्ते में पड़ा हुआ बंदे को किसी भी वक्त सड़क दुर्घटना हो सकती है, जिस कारण व्यवसायी वर्ग परेशान थे। देखी लोकटा पड़े आसार 102 फोन करा फायर ब्रिगेडे करा थानाते एक 3-4 बार করে ফোন করা হয়েছে, কোনো রেসপন্স নাই। এখন 4টা 5টা বাজে, 6টা বাজতে 5টা বাজতে, তখন প্রায় 10 ঘন্টা এই লোকটা পড়ে রয়েছে, কোনো খেয়াল কিছু নাই। আজকে আমরা এই লোকটা অ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারে, এখানে কত গাড়ি কত স্কুটার গাড়ি দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতেছে, কিন্তু দোষাদোষিতে হইব আমরা পাশের দোকানদার। কিন্তু আমরা ভূমিকা নিচ্ছি প্রশাসন, ফায়ার ব্রিগেড, 102 এইসবগুলো কোনো হেল্প পাইছি না। আমরা বাধ্য হয়ে সাংবাদিকরা ঘন্টাখানেক আগে ফোন করছি, সাংবাদিকেই স্মরণে আসছে। এখন এই দিয়ে আমরা বক্তব্য আছি। আজকে একটা দুর্ঘটনা হলে আমরা উপরে দোষ, আমরা এখানে লোকাল আছি, এখানে কি আছে, কিন্তু প্রশাসনের ভূমিকা এখানে ভালো লাগছে না। ফায়ার ব্রিগেডের ভূমিকাও ভালো লাগছে না। থানা কইছে আইতাছি, অমুক করছি দেখছি, বড় বাবুর লগে কথা কইলো, ছোটো বাবুর লগে কথা কইলো, এই 3বার 4বার করছি। আমি বারবার করছি, 2বার করছি, 3বার করছি।